Grabe nangyari oh. Tumba yung sampalok. Ayan oh. Ayan. Ayan nangyari oh. Bagyo. Ayan. Ayan yung aking lamesa taob. Kung saan ako nagda-live. Ayan oh. Grabe. Signal number 1 lang daw yan. Ariko, ang putik. Grabe oh. Yay. Grabe. Nangyari. Yung truck. Yan, nabagsakan din yung truck. Grabe oh. Yung truck. Yan. Nagkatubig yung balon. Dami. May ligaw na niyog. Grabe oh. Diyos mio. Ah. Yan guys. Nauulan-ulan pa. Ayan oh. Grabe. Bagyo na yan. Ulan lang ang hinihiling ko. Bagyo naman na ibinigay. Diba? Allah, yung mga talong. Allah, yung mga talong. Yung rambutan oh. Yay. Ito pa ang puno oh. Ah, tumba. Yan. Tumba. Ang laking puno. Grabe. Punta tayo dun. Naulan-ulan pa. Grabe nangyari. Buti na lang hindi bahain dito sa lugar namin. Yan oh. Yan, putol na ano. May tumbang puno. Yan oh. Lakas ng hangin. Grabe. Oh. Yan. Wah. Yan guys, yun oh. Mga talong. Naka ano. Mga nakadahiga na. Inama na. Bagyo number 1 lang daw yun. Signal number 1. Pambihirang signal number 1 yun. Ah. Yung bubong namin nilipad din. Wala. Saging no. Yan no. So yun guys, hanggang dito na lang. O uuwi na. Naulan pa. So yun guys, maraming salamat. Yun no. Yun. Kita nyo gayon. Yun no, may ano pa, avocado. Oh. So yun guys, hanggang dito na lang ha. Maraming salamat sa nanood. If you like this video, please like and share. And don't forget to subscribe my YouTube channel, OWILT TV. Bye-bye!